Pa ja mislim da u ovom trenutku svi kasne koji nisu izabrali informacijskog posrednika. Imaju vremena, ali nemaju previše. Znači to bi trebali, ako ne danas, sutra, obavezno izabrati informacijskog Zašto? posrednika. Što izbjegavaju s time? Zato što je informacijski posrednik temelj cijele priče. Odnosno on je ta pristupna točka preko koje ćemo mi slati i zaprimati te e-račune. Od 1. rujna na snagu su stupile izmjene zakona o fiskalizaciji, čime je krenulo prijelazno razdoblje za veliku reformu. Od početka 2026. godine svi obveznici PDV-a, bez obzira li firma, obrtnik, paušalac, morat će izdavati i primati e-račune. Dosad smo ih često izdavali samo prema državi, razni formati su bili. Ali sad svi koji su obveznici PDV-a to moraju raditi. Što to konkretno znači za poduzetnike i računovođe? Znači što se mijenja? Hoće li nova pravila dodatno opteretiti gospodarstvo ili ga naprotiv modernizirati i pojednostaviti administraciju? O svemu tome danas ćemo razgovarati s Markom Emerom, direktorom tvrtke Elektronički računi, svima poznatija kao moj e-račun i MER, i koja više od desetljeća pruža te usluge. S druge strane, Dominik Vukojević, vlasnik i direktor Devotio Consultinga, računovođa, financijski savjetnik. Dakle, netko ko će nam reći što se to mijenja. Znači, što se meni mijenja? Ja imam firmu, imam paušalni obrt, u paušalu nisam u PDV-u, ovdje u firmi jesam već i već sam izdavao tako račune. Morao sam prema državi izdavati račune od 2019. E-račun je bio obavezan od 2019. Tako je. Znači imamo situaciju gdje sada u novom zakonu o fiskalizaciji imamo 3 bitna datuma, imamo 1.9.25, imamo 1.1.26 i 1.1.27. Značajne promjene od 1.9. do 31.12. i nisu nešto toliko velike, osim što je ta najbitnija promjena da moramo izabrati informacijskog posrednika. Sve glavno i sve najbitnije će se krenuti odvijati od 1.1.26. i sada moramo napraviti dobru pripremu da bi to sve funkcioniralo. Dogodit će se za sve one porezne obveznike, većinu poreznih obveznika će zahvatiti zakon o fiskalizaciji i kroz fiskalizaciju F1 i kroz fiskalizaciju F2. Šta to znači za fiskalizaciju F1? Ako ste vi mala tvrtka, niste u sustavu PDV-a, odnosno mali porezni ste obveznik, ili ste paušalni obrtnik, a izdajete račune i naplaćujete ih putem transakcijskog računa, vi postajete obveznik po fiskalizaciji F1 i morat ćete izdavati i fiskalizirati račun. A prije smo morali jednako je bio... Ako je bio naplaćen gotovinom ili karticom. To je bila razlika glavna. Dakle, ako sada se više ne uzme. Može biti obračunsko plaćanje, može biti kompenzacije, cesija, asignacija. Dakle, realno svi unutra sad ulazimo. Nije bitan način naplate, nego znači bitno je da se sve ide fiskalizirati. Što se tiče F2, znači svi će morati zaprimati e-račun. I vi kao mali porezni obveznik, vi kao paušalist morat ćete zaprimati e-račun. Do sad je bila država, ali tako, obvezna primati države? Tako je. Ako ste izdavali prema državi, morali ste izdati bez obzira ste bili u sustavu PDV-a. Dobro, i onda što nas sljedeći korak očekuje za godinu dana? Za godinu dana. Znači sada smo definirali da mali porezni obveznik, paušalisti će morati zaprimati e-račune, a da će obveznici PDV-a morati i zaprimati i izdavati. A od 1.1.27. to će se sve objediniti i cijela ta priča će postati jedna cjelina gdje će obveznici koji nisu u sustavu PDV-a i koji imaju sjedište i prebivalište u RH će morati izdavati i zaprimati e-račun. A što će biti s računima koji dolazi iz inozemstva? Oni će biti nekakav... Dobro, to je sad posebna priprema. To je posebna tema. Imamo 3-4 godine. Ja smatram da nemamo, ali to je konačni cilj. Zapravo da se do 2030. Cijelo EU tržište sa e-računima poveže. Ali znači do 27. ćemo realno biti, u Hrvatskoj će biti sve više manje pokriveno, izdavaće se računi. U Hrvatskoj će biti većina. I to znači nema više papira. Iće sve preko posrednika, dolazit će... Pa u načelu to tako izgleda. To je želja. Je li Marko, već to tako izgleda? Mislim, vi ste prvi, vi i FINA ste bili prvi pružatelji usluga slanja e-računa tako na tržištu. Otkad funkcionira to je sa fiskalizacijom jedan krenuo? Zapravo u principu MER, servis Moje računi krenuo sa radom 2013. godine. Krajem 2012. početkom 2013. Market tada nije postojao, tržište nije postojalo.
Mi smo tu vidjeli nišu i počeli zapravo formirati i graditi tržište, osvještavati tvrtke. Održano je preko 200 edukacija, preko 5000 firmi u Hrvatskoj je bilo na tim edukacijama, znači od Vinkovaca do Čakovca, od Čakovca do Pule, od Pule do Dubrovnika. Svugdje smo bili, 2015. se priključila na tržištu i FINA, puno aktivnije, i tako da možemo reći zapravo da smo formirali, napravili i posložili zapravo jednu kvalitetnu bazu na kojoj zapravo 2019. država donosi regulativu slijedom direktive Europske unije iz 2014. o obveznom izdavanju računa u javnoj nabavi, tako da zapravo taj zakon kad je stupio na snagu 1.7.2019. zapravo već imao jednu jako solidnu podlogu na koju se mogao nasloniti i gdje je zapravo onda tržište moglo profunkcionirati. Da, ali to je odvojeno bilo od ove fiskalizacije, što smo pričali u restoranima, ovamo tamo kartice za gotovinsko plaćanje. Ovo je bilo obavezno slanje e-računa državnoj upravi. Znači business to government, ako se radi o javnoj nabavi, si morao slati račune. Tako je, da, možda je zgodno zapravo i čisto da gledatelji percipiraju, znači B2G, što često kažemo, ili B2B, B2B, odnosno B2G. Biznis je uvijek onaj DOO, a G je government, odnosno država. Ako je B2B, onda je firma firmi, ako je B2G, onda je firma državi ili G2B. Da, i koliko, mislim, kako je to tržište do sada bilo? Znači, koliko ste vi do sad računa poslali? Pa znači, moj račun danas razmjenjuje više od 2 miliona računa svakoga mjeseca. Aproksimirana vrijednost tih računa prelazi 4 milijarde eura mjesečno. Znači, to je enormna zapravo vrijednost, izuzetno veliki volumen. Imali smo emisiju javna nabava je preveliki udio u hrvatskom BDP-u. Država puno naručuje. Ok, volio bi naglasiti zapravo ove iznose, to ne pričamo, to nisu samo iznosi u javnoj nabavi. Znači 2019. i obavezan e-račun u javnoj nabavi jest bitno pokrenuo tržište, ali i firme prije 1.7.2019. su slale e-račune, a mnoge firme su i nakon tog poguranca, ajmo reći, od strane zakona, počele i rekli su ok, pa sad ako moramo slati e-račune prema državi, slaćemo sve račune kao e-račune. I iskreno, to se kod nas dogodilo. Naša voditeljica ureda jednostavno rekla, meni je to jednostavnije i slaćemo sve baš preko moje računa, i to ona tako radi godinama, i njoj se to pokazalo jako jednostavno. Ne? Praktično je, brže je, svaka promjena je složena, svaka promjena je teška, a na kraju krajeva i ekologija. Dobro. Što se mijenja sad vašim klijentima? Konkretno. Evo, da sam ja vaš klijent, što bi mi rekli? Samo bi se nadovezao možda na ovaj B2B, što je, ajmo reći, možda pozitivno, što će zakon o fiskalizaciji isključuje B2B u slanju e-računa u slučaju da se dogodi, ako mi odemo malo prodaju kao porezni obveznik, kao B2B, uzmemo račun na firmu, tu postoji izuzeće gdje će se moći to tretirati dalje kao fiskalizacija F1, odnosno da će se mogućnost. Znači kad kupim negdje nešto, potrošni materijal ili nešto, to tako, mislimo, i uzmete na firmu R1 uzmemo, ajmo reći R1, to će moći ići po fiskalizaciji F1. Znači neće nam nekakav... Oni će imati, oni ako nađu programsko rješenje, oni će moći vama slati, moći će izabrati, hoće vam po F1 ili će vam slati e-račun po fiskalizaciji F1. Dobro, to su sad prelazna neka vremena, dakle, znači konkretno odem kupio neki lanac, nešto bilo kakav potrošni materijal ili od građevine ili od bilo što nam treba za čistiti ili ostalo, znači i da li mogu uzeti R1, ali restoran, hoće li restoran morat slati? Ne, imaju mogućnost. Znači on će moći jedno i drugo? Ne, moći će jedno. Da, moći će jedno. Neće moći i jedno i drugo. Znači moći se samo jedno. Ali očekujem da će svi s vremenom slati e-račune, tako? Ja se nadam da hoće, ali moje neko iskustvo kako sad na tržištu, mislim da će dosta tih maloprodaj, hajmo reći restorana, da će i dalje ostati na F1. Da, možda napomenuti zapravo da to će bitno ovisiti o programskim rješenjima, računovodstvenim programa, odnosno POS kasama koje tvrtke koriste, jer neke kase koje su možda zastarjele, nisu prilagođene, nisu super moderne, će imati opciju F1, a neki, možda naprednija softverska programska rješenja će sigurno nuditi mogućnost da ako čemu pišete OIB, da vam pošalje i pusti račun po F2, znači da ne morate uzimati nikakav do sad je bio vrhunac da povuku OIB i podatke iz sustava registra. I to nisu imali sve. Ali ja mislim da bi nam zbilja moglo svima pojednostaviti posao. Ali recimo, evo, da sam vaš klijent, što bi mi sad vi rekli? Danas smo
sredina, kraj 10. mjeseca, prvi datum je već bio 2 mjeseca iza nas. Tako. Je li ja nešto kasnim ili sam na vrijeme? Pa ja mislim da u ovom trenutku svi kasne koji nisu izabrali informacijskog posrednika. Imaju vremena, ali nemaju previše vremena. Znači to bi trebali, ako ne danas, sutra, obavezno izabrati informacijskog Zašto? posrednika. Što izbjegavaju s time? Zato što je informacijski posrednik temelj cijele priče. Odnosno je ta pristupna točka preko koje ćemo mi slati i zaprimati te račune. I testiranje, naravno sada će krenuti to testiranje. Mi ćemo krenuti s tim testiranjem preko ove aplikacije krajem 10. mjeseca. Iz razloga imamo većinu klijenata koji izdaju te račune krajem mjeseca, pa ćemo mi krenuti sa tim testiranjem. Znači mjesec dana prije, odnosno 2 mjeseca, 2 mjeseca knjigovodstvena prije. Tako, ali mi smo, evo, sad smo potvrdili smo našeg informacijskog posrednika u sustavu prije 2 tjedna. Znači, evo, sad je to vrijeme kada mi smo dobili mogućnost da to radimo i da to testiramo. Znači, ali nema razloga da netko sad nešto čeka. Može napraviti, dok nas gleda, može potvrditi. Tako, i to je vrlo jednostavan postupak. U sustavu je porezne, ne? Tako je, ali će moj prijedlog je da ga informacijski posrednik tamo preporuči, da on potvrdi informacijskog posrednika. Dobro, i to je znači vrlo jednostavna procedura i tu sve obaveze staju. Ne staju, imamo klasifikaciju djelatnosti. Što je sad to? Sad? Klasifikacija proizvoda i djelatnosti. Mislim da je to zapravo čak i najzahtjevniji dio ove cijele priče. Tu bi svim poduzetnicima imamo dosta upita, pa pitaju šta s ovim artiklima koje smo imali do sada, šta ćemo mi morati mijenjati šifre. Nećete morati mijenjati šifre ostaju za vaše interno skladište kakve jesu, samo ćete morati nadodati. I tu sad, to je sad jedan proces lagani za koji mislim da imamo vremena, ne previše, ali zavisi od računovodstvenih ureda koji ima kakve djelatnosti da to poveže. Evo, to dajemo rok. Dakle, realno dobro, imamo netko ko ne radi svaki dan, ima nešto malo vremena iza 1.1., ali ako slučajno onaj ko mora izdati račun 2.1., već mora imati drugačije izdane račune, nego drugačije opisane stavke u računu. Imat će iste stavke, ali će morati dodati šifru po toj djelatnosti, klasifikaciji. I zato je bolje možda probati sad da vidiš ili možda postojiš, ne postojiš. Ima mi smo tražili te odnose s javnošću, pa ih nismo isprve našli, pa sad ćemo morati dalje. Onda ste morali kontaktirati Državni zavod za statistiku, pretpostavljam da jeste. Ali imamo broj, pa pretpostavljam da imamo broj u Državnom zavodu za statistiku postoji odnos, klasifikacija odnosi s javnošću, pa će vjerojatno otvoriti, ali još ćemo znamenkasti je tako da mislim da tu ne bi trebalo biti neki problema, ali treba se krenuti odmah, ne treba čekati 12 mjeseci. Što, Marko, iz vašeg iskustva vi kažete, je li vama isto interes da vas ljudi odaberu već sada, da se te stvari neki izdefiniraju, jer što možete očekivati, mislim imali ste tih par promjena do sad, u sustavima velike su količine računa. Ako budemo čekali do Božića? Ja bih rekao da ne da tvrtke, odnosno obveznici zakona trebaju izabrati danas, trebali su izabrati jučer. Svi koji čekaju zapravo će imati strašnih problema, siguran sam, i u drugom dijelu već 12. mjeseca i u 1. mjesecu. Znači, količina tvrtki, samostalnih djelatnosti koji će nakon 1.1. krenut fakturirati, a neće znati koju šifru upisati, šta su krivo na računu napravili, onda će poslati račun pa joj pogledaj je li otišao, nije otišao. Znači, količina pitanja koje će tržište imati prema svojim informacijskim posrednicima će biti nestvarno velika i znači ja sam 100% siguran da nema šanse da korisnici dobiju informaciju na vrijeme povratno. Znači koliko ste rekli da je veličina firmi kad smo se pripremali, broj firmi koji su sada potencijalni obveznici? 300,000? 300,000, ja mislim, priča se o brojci oko 300,000, to je kao totalni zakon adresira otprilike na takav neki broj. Znači, mi danas pričamo o niti 100,000, daleko od 100,000 koji su zapravo uopće krenuli u neka testiranja. Znači manje od 100,000 firmi sada šalje račune. Da, ljudi jako to olako uzimaju. Ja mogu ispričati primjer iz 2019. godine gdje je jedna firma išla napadati nas, slala je račun prema konkretno gradu Zagrebu i kaže moj račun je kriv, ne mogu poslati račun, tužit ću ih na sud. Onda došlo je do mene, ja rekao idemo vidjeti, ok, pošiljatelj je iz FINA-e, gospođa je upisivala krivu poslovnu jedinicu. Račun je došao do sustava grada Zagreba,
koji je koristi moj račun i e-račun je automatski bio odbijen od sustava. I naravno da ga u gradu Zagrebu nitko nije ni vidio. I sad račun je u nekom prostoru gdje ga nitko ne vidi. Jer u stvari je neispravan za taj sustav. Apsolutno, jer je neispravni, jer je gospođa do tada nije morala upisivati poslovnu jedinicu ili ako je, mogla ju i fulati, ali netko bi zaprimio, aha, zna se o čem se radi i račun bi dalje išao u proceduru. A Blaženi stari papir. Papir je trpio sve, Tako je. A sad ja vas pitam, šta će se dogoditi nakon 1.1. kada, i mi sad u ovom slučaju pričamo o ozbiljnoj firmi koja ima svoje računovodstvo, koja ima nekoliko zaposlenih u računovodstvu. Šta će se dogoditi nakon 1.1. svima koji ne testiraju, koji se ne pripreme na vrijeme? To će biti... U konačnici ne izaberu informaciju poslovnika, vjerojatno će biti. Dobro, bit će i takvi, ali recimo, kad obave tu sitnu proceduru, opet nisu riješili problem. Jer opet ne mogu izdati račun ako nemaju taj broj, KPD, dok se nisu istestirali. I tu dolazi, ja mislim, do vrlo važne uloge vas i tu smo rekli da li su te neki poslovi stari, da li su ti računovodstveni sustavi stari dovoljno prilagođeni. Tu će isto biti važno na čemu radite, pretpostavljam. Ko ima dobre veze prema posrednicima, ko ima uhodane sustave, da možete pružiti dobru uslugu samim klijentima. To je zapravo najbitnije. Mi smo krenuli od ERP-a, od našeg računovodstvenog sustava prošle godine, znači 24. godine, da vidimo gdje smo, šta smo, kako stojimo, i oni nisu bili zainteresirani za određenu komunikaciju s nama. Biće kada dođe vrijeme. Pa kako kad dođe vrijeme ako to je tu? Znači nebitno. Hoće li biti 1.1.26. ili 1.1.27. Za nas je vrijeme sad. Šta nam možete ponuditi? Nismo dobili rješenje. Šta smo napravili? Promijenili smo računovodstveni sustav. Sve svoje klijente smo maknuli sa jednog. A to je veliki posao. Nama je bila iscrpljujuća 24. tako da smatram da će nama 25. neće biti uopće problem. I tu smo stavili ko ima dobru komunikaciju i tko želi surađivati sa elektroničkim računima, radite li s njima, radimo kakvu imate uslugu, kakvu imate partnerstvo, odlično, mi želimo raditi s vama, mi želimo vaš sustav. Tako da smo mi I to se pokazalo u ovoj fazi testiranja? 20 i 25. pokazalo fenomenalno. Imam primjer jednog našeg klijenta koji mene zove, kaže: Dominik, daj mi molim te stanje sa prethodnim mjesecom. Rekao, ne, sad ćemo razgovarati ozbiljno. Razgovarat ćemo o saldu na jučerašnji dan. Nećemo pričati o šta je bilo prije 20 dana. Koje 20 dana je... To je ono knjigovodstveno kad se PDV obrađuje. Da, oni su svi navikli, oni dođu, donesu papire, onda me traže saldo šta je bilo prije 20 dana, prije 60 dana. Ti registratora neće biti više ili će biti manje? Ma ne, bit će ih manje, neće. Ja računam da kroz 27. 28. da će se to arhivirati, ovo što zakonski moramo čuvati, i čekat ćemo da ističe zakonski rok i to ćemo... Konačno ćemo smanjiti te registratore. Dobro, Marko, ali ajmo biti pragmatični. Dakle, rekli smo FINA, vi ste tu bili glavni igrači kad se radio taj prva veća fiskalizacija u smislu slanja računa prema državi u sustavu javne nabave 2019. je li tako? Tako je. Ali u međuvremenu sada u ovoj fazi ima puno više igrača. Znači, ko su tu najvažniji igrači na tržištu? Mi radimo ovu suradnju s vama, ali koji su to još igrači na tržištu koji su kao glavni? Ne? Pa danas na tržištu, ja bih rekao, informacijskih posrednika niče kao gljive poslije kiše. Svak misli da može biti informacijski posrednik. Zakonodavac je tu ostavio zapravo vrlo liberalnu mogućnost, znači vrlo jednostavno se može postati informacijski posrednik, ali je pitanje zapravo ko zna biti informacijski posrednik. Što to znači? Koje su to odgovornosti? Pa ja bih dvije stvari napomenuo. 2013. godine kad sam ja krenuo obilaziti i kucati na vrata kuc tvrtkama, dobar dan, jel bi krenuli slati e-račune, uvijek su postavljala sa dva pitanja. Šta ako vi kao tvrtka propadnete, šta će biti s mojim računima? Pa sam ja rekao, pa mi bi to htjeli raditi, mi planiramo, mi smo ozbiljni, mi imamo integracije sa ERP-ovima, ne stojimo samo na naše dvije noge, nego i na njihovim nogama i tako dalje. Drugo pitanje je bilo, dobro, sad taj e-račun, ja ga sad pošaljem u koverti, ja ga pošaljem mailom direktno kupcu, sad zapravo svi ti moji računi, znači svi podaci zapravo, kome šaljem, kome prodajem, s kojim rabatom, s kojim popustom, šta sam prodao, sad to sve ide preko vas. Kaže, pa jel možete vi gledati sadržaj? Pa ili možete? Pa ja kažem, informatičko rješenje, naravno, u nekoj ludoj teoriji, mislim ne u ludoj teoriji, može se gledati.
Da li je to poslovno bi bilo pametno za nas? Apsolutno ne. Nismo imali niti jedan jedini eksces takav, niti se može dogoditi jer je cijeli sustav tako napravljen da se ne može dogoditi. Ono što hoću reći je, negdje oko 2019. godine to pitanje na svim sastancima nestaje. Znači, moje račun, odnosno MER i FINA su zapravo izgradili na tržištu povjerenje u instituciju informacijskog posrednika kao tvrtku. E sad, mi znači svi vjerujemo informacijskom posredniku. I to znači da ste savršeno, ajmo reći, jedni drugi radili čim vas niko nije spominjao. Dakle, bili ste u pozadini, u back office-u ste radili, slali i niko vas nije spominjao, što znači da je posao očito išao bez problema. Upravo to. I sad recimo imate, 2019. MER u tom trenutku, ima 50 zaposlenih. Tad ste bili još moje račun. Tad smo bili još moje račun. Tako ja mislim da vas svi znaju kao moje račun. Pa većina moje račun, a mi smo gledali nekako MER da bude skraćeno, ali dobro, u svakom slučaju, znači, i ozbiljnu serversku infrastrukturu u 2 data centra, redundantne kopije, sve napravljeno kako treba. I ljudi se više sad ne pitaju. Sad dođe netko i kaže, evo, neko je predstavio novu uslugu. Evo, mi isto se sad bavimo, mi smo informacijski posrednik za e-račune. Mi dajemo besplatno, kaže 100 računa, dajemo 200 besplatno, dajemo 30 besplatno. Dobro, legitimno da idu sa cijenom. Apsolutno, dole, ali nitko se ne pita, čekaj malo, sad, znači, odgovornost je na poreznom obvezniku, odgovornost prema poreznoj upravi. Ovdje se priča o prijavi PDV-a, ovdje se priča o podacima. Znači, niko se ne pita, ja garantiram da 99% tržišta ne ode provjeriti, čekaj malo, daj da vidim taj OIB. Kad je ta firma osnovana? Koliko ima zaposlenih? Hoće mi možda dati podršku? A šta? Ili koliko računa šalje? Ajmo se vratiti. Pa zašto se više ne postavlja pitanje, a šta ako propadnu? Šta je s mojim računima? Danas i to više nitko ne postavlja pitanje. Kako je riješeno to? Fakat može neko propasti. Ovako puno. Biće kupovina, biće merđanja, ljudi će... Apsolutno. Može, ne samo da će, može propast. Može biti predmet hakerskog napada. Znači, račun je novac. Je li mogu vam ukrasti bazu, ko što su ukrali neke druge baze, ili bili su ti krađe osobnih podataka? Apsolutno. Znači, ja napominjem, znači, informacijski posrednik prenosi i više od novca, jer ako je neko likvidan, taj račun se može u faktoringu sutra naplatiti, prenosi i podatke s kim poslujem, znači super vrijedne, najvrijednije podatke uopće za postojanje neke tvrtke. Evo, imamo primjer u Hrvatskoj, najveća kompanija naša je bila metom ransomwarea, hakerskog napada, gorivo nismo mogli kupovati, ili jesmo, ja mislim, jer su imali neke kase, ali u svakom slučaju i to je trajalo. I sad, znači, svaki informacijski posrednik ovako će dobiti crvenu točkicu, hakeri samo čekaju. Jel? Dobro, znači, kao ideja je da morate vidjeti prvo ko radi, ko ima iskustvo, a ko je dobro integriran sa računovodstvima, to je jedan od elemenata to je vama najbitnije, tako? To je nama najbitnije. Ali s druge strane ova sigurnost i pouzdanost i ne znam, čuvanje cyber security, čuvanje osobnih podataka, imate tu puno. Oni imaju i policu osiguranja, to su sve stvari zašto smo mi izabrali. Kako policu osiguranja? Od odgovornosti. Da, moj račun ima policu od odgovornosti, i za policu cyber security, znači u slučaju hakerskog napada, da se nešto podacima dogodi, onaj oštećena strana, znači ima mogućnost se obeštetiti. Ako firma napravi da se dogodi neka povreda, opet se firma ima otkud naplatiti. Sad moje pitanje je, vi ste izabrali posrednika, kaže evo imamo prve 3 kile računa je besplatno, onda poslije toga ćemo još 2 kile dati besplatno, ok, sad imam 5 kila besplatno računa koje ću potrošiti idućih godinu i po dana, ali nitko se ne pita, a šta ako ovaj posrednik propadne? Evo, napadne ransomware, Doom kaže, meni se ovo ne isplati raditi, podići ja plaću. Da mogu i blokirati, u stvari, ako nema dobru zaštitu, može doći do toga ne može pružiti svoju uslugu, da ga bude kompromitiran. Ali okej. Apsolutno, znači, ja kažem, moje pitanje je, gdje je povjerenje neke firme, recimo trgovačke, koja ima 50, 100 ili 500 kupaca, svakom prodaje po nekim cijenama, jel tako, određenima, da li se direktor te firme ili vlasnik zapita, pa čekaj malo, pa ja stvarno moram imati povjerenja u tog informacijskog posrednika preko kojeg ću ja slati e-račune. Moj račun je konkretno i registriran kod HNB-a kao institucija za platni promet, za iniciranje plaćanja i dohvat statusa plaćanja, pa podliježemo i HNB-ovoj regulativi i znamo koliko je to vrlo striktno. Jel? Kod informacijskog posredništva to nije striktno.
a zapravo se prenosi masa novca i još puno vrijednih informacija. Dominik, kad ste vi birali za sebe i birali i preporučivali klijentima, koji su ove stvari, od ovih stvari prevagli? Možda ta pouzdanost, Prije svega razmjene? mi smo, kada smo krenuli taj postupak prije 1.5 dana, pa kad smo izlistali taj popis informacija, posljednjega ja mislim da ih je bilo 7-8 prije 1.5 dana, kad jučer sam gledao, mislim da ih sad 16-17, evo, a vjerojatno i prije 2 mjeseca bilo isto 90. Pošto mi imamo dugogodišnje iskustvo sa e-računima, imamo tehničku podršku koja je kvalitetna. Mi smo svim našim klijentima savjetovali, uzmite moj e-račun uz popis svih ostalih informacijskih posrednika, ali mi kao računovodstvo onda nećemo odgovarati za posao. Znači onda ćete vi to sve implementirati, dogovoriti, provoditi i to je to. Vi preuzimate odgovornost na sebe. Sva sreća, naši klijenti su nas poslali i svi su prihvatili moj račun. Osim što su na tržištu 13 godina, osim što pokrivaju i ove proizvode koji su usko vezani za samo informacijsko posredovanje. Što se tiče Oplati me. Bio sam na nekom webinaru, pa sad kolega govori, pa iz ovoga će proizaći neki novi proizvodi. I proizaće faktori. Proizaće. A šta vi imate oko toga? Nemaju ništa. Dok je moj račun već 3-4 koraka sa tim nekim sitnim proizvodima koji se vežu uz to, već ih implementirao. Razvija se neki novi totalni ekosustav. I ono što sam htio pitati, hoćete li onda ostati bez posla ili će biti, bit će manje ovoga jednostavnog posla, ali će biti puno prostora za pametniji? Pa ajmo reći da smo mi dosta sada gubili vremena na ovog bespotrebnog posla. Ručni, kontiranje, unos računa. Ne, to čak ni rekao to nije nije problem proknjižiti dokument. Nije problem ako neko dostavi 50-100, ali problem ako nedostaje jedan račun. Pa onda vi ne možete zatvoriti izvoz zato što nedostaje jedan račun. Pa onda morate čekati. Pa onda vi zovete direktora. Pa onda direktor gleda zašto me sad zove. Pa onda meni je muka zašto ga mora zvati zbog jednog. Tih stvari neće više biti. Znači ta administracija koja je do sada bila intenzivna oko tih stvari koje su bile bespotrebne za sve, oni se brišu. I to je jedan pozitivan znak ove fiskalizacije. Dobro, će biti manje ili više posla? Da? Znate zašto vas ovo pitam? Gledajte. Hoćete smanjiti cijenu? Svima ovima kojima smo naplaćivali ovo što taj prazan hod, nećemo više to naplaćivati. Znači cijena bi trebala ostati ista, zavisi šta se dogovorite, što dogovorite sa klijentom, koju vrstu uslugu dogovorite. Dobro, vi ćete razvijati nuditi neke nove usluge. Mi ćemo nuditi nove. Jer ono je jako bitno reći da, znači, vi mi ispravite ako krivo kažem, ali fakat je, znači, računovodstvo i knjigovodstvo su dvije kategorije. Možete imati vrlo kvalitetne poslovne informacije, to nije samo vođenje knjiga, vođenje papira, država to traži. Tako je. Ajmo reći, smatram da će knjigovodstvo fiskalizacija 2.0 pokriti. I onda ostaje računovodstvo da u realnom vremenu poduzetnik ima točne i stvarne podatke na temelju kojih će on donositi odluke za ulaganja, pa će imati, možda će se iz toga prizaći neka usluga kontrolinga, nešto će se događati. Vi hoćete reći da ćete skoro na dnevnoj razini moći reći kako firma posluje? Apsolutno, tako. To je do sad bilo malo teže. Tako je, znači ja volim pitati svoje klijente, daj mi reci koliko je neto knjigovodstvena vrijednost tog poduzeća. Ti sad znaš sve, daj mi reci koliki kapital. Uzmi žiro račun, uzmi potraživanje, uzmi zalihe, odbi obveze, kako ti stojiš? On me gleda i kaže, pa ne znam. To vidim na kraju godine, vidim u stvari u 5. mjesecu kad predam završni račun. Tako da i tu postoji neka mogućnost razvoja nekih možda aplikacija gdje će poduzetnik ujutro kada se probudi stvarno vidjeti stanje neto njegove imovine u poduzeću. Kako vidite, kako tumačite tu stvar da su vam u stvari vama suvlasnici, odnosno većinski vlasnici stranci? To isto malo ljudi zna. Pa da, malo ljudi zna zapravo da je vlasnik Mera, odnosno moj račun servisa, norveška Vizma. To je najveći critical infrastructure, najveći software as a service provider u Europi. Kad pričam o Vizmi, ja volim naglasiti veličinu, da ljudi postanu svjesni. Sama Vizma kao kompanija je velika kao prvih 15 najvećih kompanija u Hrvatskoj zajedno. To je otprilike vrijednost kompanije. Sve norveške kompanije su ogromne za nas. Da, mislim, ona je zapravo vlasništvo, odnosno centrala je u Oslu, a prisutna je u zapadnoj i centralnoj Europi i Latinskoj Americi. Da, velika i daje nam zapravo
puno iskustva. A kako stojite, kako su njihova iskustva, mislim, kad su došli kod vas i kad su gledali njihove standarde, vaše standarde, jeste vi došli na njihove standarde ili ste bili već na toj razini? Pa mi smo mislili, moram priznati da smo mi super, da smo apsolutno vrh vrhova, znači u standardu, i moram napomenuti da i u tom trenutku, znači prije 1.5 godina smo sigurno u našem poslu koji obavljamo, informacijskog posrednika, bili apsolutno debelo i daleko iznad svih, znači po sigurnosti, po svim standardima kako obavljamo posao. Onda kad je Vizma došla i kad smo počeli prolaziti kroz Vizmine security i ostale programe, onda zapravo smo shvatili, znači oni imaju i silver, i golden, i platinum tier. Naši proizvodi su danas na platinum tiru, ali trebalo nam je 1.5 dana. Bili smo više manje na srebrnom. Je li to znači najviša razina sigurnosti koju sada svijet poznaje u informatičkom poslovanju? Apsolutno, kažem, digitalnom poslovanju. Apsolutno, zapravo, jer kažem, Vizma, kompanije koje čine Vizmu, znači jedna od njih smo i mi, su critical infrastructure, odnosno kritična infrastruktura, jel? I to onda mora biti najbolje od najboljih. Dominik, Marko je to isto spomenuo i ti si rekao da ste se 24. Jednostavno napravili. Ja znam koja je to velika odluka. Ljudi ne žele mijenjati sustav jer naučio si, ide dobro dok ide dobro. Ali imam dojam da je ovo godina kad ti pojedini sustavi će udariti u zid. Da ako se nisu na vrijeme pripremili, znači da će se ljudi moraju pitati u stvari s kime rade, i od ERP-ova, znači od računovodstvenih softvera, blagajne će morati gledati. Znači tu će biti, pokrenut će se jedna dinamika gdje će tržište nakon 2 godine izgledati dosta drugačije. Tako je, ali mi smo uzimali u obzir, pošto je se tu dosta tih ERP-ova. Znači to su ovi sustavi, softveri na kojima vi radite. Tako je, u zadnje 3-4 godine se krenuli pojavljivati specifični softveri baš za računovodstvene servise. Prije toga nije bilo. Vi ste imali jedan računovodstveni sustav, pa su svi bili na tom računovodstveni sustav, koji ima 5-10 tisuća zaposlenih do firme i od 1-2 zaposlenih. I onda je to bilo sve jedno. Kad bi se mene pitalo, ja bi razvijao računovodstvene softvere po djelatnosti. Što je jedno po meni logično. A mi smo uspjeli naći na tržištu to rješenje gdje je taj ERP specijaliziran za računovodstvene urede. I tu smo imali sreće i integracija postoji. I što se nas tiče, mi smo tu ispunili naše ciljeve, naši klijenti mogu biti sigurni i mirno čekati primjenu fiskalizacije. Znači neće biti da će vas na Svetog Stjepana 26. i 12. Neće, mi smo preuzeli apsolutno to sve i mi sad isto te interne procedure, procese provodimo u našem poduzeću, tako da ćemo vjerojatno mi kao računovodstveni ured izdavati fakture za sve klijente od 1.1. u tom prijelaznom razdoblju dok se to sve... A znači vi ste im ponudili rješenje ključ u ruke. Tako i to će biti od 1.1. da ćemo, klijenti su prešli na naš ERP gdje će voditi zalihe, poseve i tako dalje. Oni na Maldive, a vi izdajete račune. Pa dobro, to je u interesu, mi gledamo malo dugoročnije. Mi ćemo sljedećeg godine na Maldive. Pa dobro, ali svima u interesu da u stvari se skinu te brige ako mogu riješiti. Da... Što se tiče naših klijenata, oni tu nemaju brige. Mi smo tu kao računovodstveni servis koji će značajno biti opterećen. Znači, to je jedan proces koji će nas definitivno opteretiti, ali za bolje sutra. Znači, bit ćete vi pod pritiskom i bit će informacijski posrednici. I bit će i oni, bit će porezna uprava. Porezna uprava. Svi, neće, dobro, ali iskustvo je, dobro, ovo je najveći možda sad iskorak, možda najveći broj ulazak, najveći korisnik. Ovi svi dosadašnji koraci su prošli prilično uredno. Dobro, možda ne znamo prema van nije bilo, ali nije bilo da neki veliki ispada bilo. Da. Ono što zapravo nije, ono što bih ja volio možda još napomenuti, što je Dominik rekao, a to je zapravo ključni nositelji zapravo uspješnosti primjene ovog zakona su informacijski posrednici i računovodstveni, odnosno knjigovodstveni servisi. Jer korisnik znači uvijek pita svog knjigovođu, odnosno knjigovodstveni servis, šta da radim. Ako oni ne znaju spustiti ispravnu informaciju, onda ne zna ni onaj mali end user. Evo, i to je zapravo jako bitna poruka da... Znači, obrate svom Dominiku,
Svom knjigovođi, svom Dominiku. A ako financijskom savjetniku, bilo. Da, ako on ne zna, onda ima i ovog Dominika tu. Da. Dobro. Znači, ako želiš na Maldive, nek se javi Dominiku da ne... Ili stigne prebaciti, onda malo je nezgodno prebaciti poslovanje na kraj godine. Bolje je s krajem godine, ili tako je? Pa dobro, meni je sad nevjerojatno gledati taj razvoj, kako je to u zadnjih 10 godina, kad bi neko prebacivo računovodstvo, to bi bilo... Da. Ne do Boga, da moraš. Da, ali došlo je vrijeme, jednostavno digitalizacija odradila svoje. Danas nije problem preuzeti klijenta. Ok. Mi smo ovaj podcast radimo u suradnji sa portalom Pogled HR, tako da ćemo ga čitati, i vaši klijenti i vaši partneri i poznanici će čitati u novom listu Glasu Istre, Glas Slavonije i Zadarskom listu, uz to što ćemo ići na lokalne televizije. I bit će na portalu Pogled HR koji je taj magazin kojeg izdaju u grupi Media Solution. Mi smo došli ovih zadnjih 8 minuta ovih kojeg idemo na lokalne televizije. Marko, zanima me, znači koliki je taj broj korisnika koji u ovom trenutku s kojim vi baratate? I tu je bilo nekih prozivanja, bilo je taj neki sustav predbilježbe, dakle da možete nominirati vaše klijente i da onda oni mogu izabrati posrednika. Ali to nije bila nikakva, recite sami što je bilo tako da Pa moj račun broji sve skupa negdje blizu 130.000 korisnika, od toga je danas 40.000 onih koji aktivno šalju račune, odnosno e-račune, znači razlika nekih otprilike 80.000 koji samo zaprimaju e-račune. Kako je zakon osmišljen, kako je zakon napravljen? Znači, korisnik, vi morate odabrati informacijskog posrednika i reći ja bih htio da mi vi budete informacijski posrednik. Možda samo ćete zaprimati račune. Jel? Kažete, ja nemam potrebe za slanjem, ja ću samo primati e-račune. Nakon toga informacijski posrednik nominira vas na sustav e-porezne i onda vi zapravo u FISK aplikaciju i vi onda potvrdite, ili ako ne potvrdite, čekate nominaciju i kažete neću ja ovog posrednika, ja ću onog posrednika. Šta je moj e-račun napravio? Moj e-račun se obratio svim svojim primateljima e-računa. Svi primatelji e-računa u sustavu moj e-račun su verificirani primatelji. Znači, to nije dostava računa na mail adresu, nego je siguran kanal dostave. Svaki taj primatelj je verificiran prije prvog preuzimanja računa i nakon toga preuzima račune preko servisa Moj račun. Znači, mi smo mu kod nas na servisu otvorili sandučić za zaprimanje. Zaprimanje je bilo besplatno i kod nas će uvijek biti besplatno i mislim da će i kod drugih posrednika biti besplatno. Ono što smo mi napravili, mi smo poslali informaciju, poštovani, nominirali smo nas kao pristupnu točku preko koje ćete u budućnosti od 1.1. zaprimati račune, možete nas potvrditi, možete nas možete izabrati nekog drugoga. Možete izabrati nekog drugoga. Znači, evo, ako želite nas, ako želite i dalje preko nas zaprimati račune, potvrdite. I onda je tu nastao cirkus primarno, jer se krivo iz neznanja, iz šta ja moram, ja ne moram ništa. Pa, ok, mislim da ipak moraš. I onda u toj cijeloj buci se javljaju kriva tumačenja, pogrešna tumačenja. Uglavnom cijela priča je. Ali dobro, sustav funkcionira. Vi ste se obratili ljudima čije brojke imate verificirane, imate legitimnim putem ste ih dobili, s njima surađujete, radite. Tu realno niko nije na kraju rekao da je tu bilo neko kršenje ili povreda bilo kakvih propisa. Nije bilo apsolutno nikakvih. Bilo je ne znam koliko, mislim da do nas je došlo nekih 150-160 prijava, pa GDPR, pa ovo, pa ono, sve odgovoreno, nigdje bilo. Nije bilo apsolutno nikakvog kršenja niti osobnih GDPR-a i nikakvih pravila. Dobro, ali to jednostavno govori, to je vaša pozicija na tržištu. Ipak ste godinama na tržištu i izgradila se baza korisnika. Kad 13 godina radite, onda imate skoro 130.000 korisnika, jel? Da. Dominik, ovo što se mora, što se ne mora. Imamo kazne neke? Pa iznos kazna zapravo pokazuje koliko je ovo ozbiljna situacija. Kazne idu od 2.000 eura, nešto, do 66 nešto. I zapravo je obuhvatio skoro sve aspekte zakona. Ako se nešto ne bude primjenjivalo, ako se ne bude uvodila e-arhiva, to su najteži prekršaji do
6.000 eura. Tako da nemamo prostora za... Dobro, ali znači što je taj promjena? Mi cijelo vrijeme pričamo samo o slanju za primjer računa, ali znači uvodi se i mogućnost čuvanja tih računa, ali tako to je taj. Tako je, da. To su sve taj novi ekosustav se cijeli razvija. To smo isto dotaknuli s onim registratorima. Da. Moramo zamijeniti u digitalnom obliku te registratore. Nećemo mi sad ove baciti, a ovdje ništa ne postoji. I obaveza je trajno čuvanje ili kako je sad? Da? Evo ako, prema zakonu o fiskalizaciji za informacijske posrednike 6 godina, a zakon o računovodstvu definira 11 godina. Tako da ja ne vidim sad tu problem da se neće čuvati 11 godina. Čuvat će se sigurno, ja mogu reći na osnovi iskustva do sada, znači informacijski posrednici čuvaju e-arhivu, ono što je bitno je da korisnik postane svjestan da on mora imati e-arhivu. Da li ima provjerenog informacijskog posrednika pa ju čuva kod njega ili će si ju čuvati kod sebe. Dobro, ali to će isto biti neki trošak. Dakle, činjenica, to vam isto uzima prostor i to vi ćete sve to morati s vremenom naplaćivati. Apsolutno, trošak mislim i kažem i korisnik mora biti svjestan jer neko će reći neću, ja ću još kod sebe staviti, ne znam, jel? Ja ne znam da li je netko probao staviti USB stick nakon 5 ili 6 godina, da li radi, ali ne znam je li neko probao staviti neki medij, jel? Nažalost, mi danas nemamo medije, nekad će raditi, ali može se i nerijetko se dogodi da neka SD kartica ili nešto je koraptana nakon toliko godina upotrebljavanja. CD, DVD ne funkcionira nakon par godina, kamoli 11 godina. Znači, ovo je nešto što mora biti pouzdano, dostupno i nakon 11 godina. Da, informatičko rješenje mora biti pouzdano. I zato je to taj... Ja ne želim, nismo htjeli preuzimati nekakav drugi rizik u ovoj cijeloj priči. Neko može biti definicija pristupne točke, ja mislim da je porezni obveznik ili informacijski posrednik. Za mene je samo informacijski posrednik, zato što ja želim raditi svoj posao, a neka informacijski posrednik radi svoj posao. I mirno spavate. Mirno spavamo jedni i drugi. Evo, mi smo pomalo, idemo pri kraju. Ja mislim da im je možda najvažnija, bar koliko sam ja razumio, vidim da kako sam ušao u temu, da moramo i mi malo ozbiljnije prvo od te KPD, da naučimo uče koji nam je KPD za usluge i što mi to sve prodajemo da država prepoznaje ili ne prepoznaje, pa da se izborimo za usluge. Mislim, sve je legitimno, ali nekad su to usluge koje neko ih nije predvidio negdje, pa moramo, i to se moramo pobrinuti. Znači, nećemo to ići tražiti iza Božića, ne, treba sad to za pojedinu struku. Ja vjerujem da su se svi ljudi međusobno organizirali, ja isto smatram da ćemo kolege, ja ću dići kolege, reći, liko od vas kužija naše brojeve, pa da ajmo podijeliti to, ne moramo sad svi ići kroz istu školu. Ajmo ponoviti samo što je onda najbitnije sad napraviti. Izabrati posrednika, je li tako? Imam rok do 31.12. Tako, izabrati informacijskog posrednika i potvrditi ga na e-poreznoj kroz fiskal aplikaciju i po mogućnosti ja bih preporučio dati ovlaštenje za fiskalizaciju. Dobro, i onda nakon toga preuzimo sve... Nakon toga računovodstvo će odraditi ovaj dio klasifikacije proizvoda i čekamo, što je možda, evo to možda nismo spomenuli, čekamo pravilnike zakona o fiskalizaciji. Prvi je nacrt zakona o fiskalizaciji izašao možda manje bitan za F1, čekamo drugi. Pravilnike. I to stiže malo na knap, ne? Hoće li tu biti iznenađenje ili neće, ne znam. I za koga će biti iznenađenje? Hoće li biti za računovodstvene servise, računovodstvene urede ili će biti za informacijske posrednike? Čekamo ga. Dobro, Marko, tvoja preporuka. Kao izaberite mer, izaberite moje račune. Pričali smo o Maldivima. Mi smo nekako, mer na francuskom, odnosno mer kao more, i to je isto bilo nekako u tom smjeru kad smo gledali neku kraticu imena da to bude nešto, ako izabereš mer, da možeš ići na more, i da je to, kako bi Amerikanci rekli, no-brainer, pa u svakom slučaju ja bih rekao mer, bio ne mer, svakako je poruka danas i odmah i probajte i testirajte i šaljite što prije. Što prije. Evo, to je poruka. Ok, na kraju emisije pozivam vas da nam se pridružite i na YouTube kanalu Špice s Macanom. To vam je ovaj kod koji pokazujemo. Otvorite kameru, skenirate i pretplatite se i možete pogledati i prethodne epizode i ovo i taj drugi dio u kojem ćemo malo opuštenije razgovarati sa gostima, jer se uvijek prođe ovaj stres, moramo to odraditi u 45 minuta. Jednim klikom se pretplatite na kanal kako bi gledali sve nove epizode podcasta. Cijeli tekst gledajte na portalu Pogled.hr, tu ćete isto vidjeti taj QR kod, a mi se vidimo na Špici. Sad ćemo po običaju malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da kamerom mobitel opet skenirate ovaj QR kod koji vidite na ekranu.
Dominik, ja mislim da ćeš ti nakon ovih reelsa i detalja dobiti puno poziva sada. Može li samo jedan, ili kao kratki savjet? Možete mi samo ovo napraviti? Ma je, ali opet, prvenstveno će naši klijenti postojeći imati prednost. Tako ako ovi dođu na red, evo mi smo tu otvoreni i koliko ćemo moći pomoći ćemo svakome. Znači, koje ste vi struke i čime se bavite? Ja sam magistar ekonomije, završio sam smjer korporativne financije na RRIF-u, računovodstvo, revizije i financije. 15 godina sam već u računovodstvenoj struci, a od 2018. godine sam otvorio svoje trgovačko društvo koje se bavi računovodstvenim uslugama. Jedna djelatnost i druga je financijsko poslovno savjetovanje. Radimo malo sa HAMAG-om, HABOR-om, pripremamo poslovne planove, investicijske studije. Je li to zna biti zanimljivo, kreativno? Nekad ljudi zamišljaju da je računovodstvo, knjigovodstvo onako dosta statično. Pa to je jedna usluga koja se veže. Mi smo malo što se tiče računovodstvene usluge narasli i donijeli smo odluku da taj dio financijskog i poslovnog savjetovanja radimo jedno isključivo za naše postojeće klijente. Znači ne može kako smo prije imali, ne znam, HABOR pusti program i sad mi pustimo reklamu i sad se nama javi i radimo svima. To ne. Jedno isključivo za naše klijente se bavimo sa znači kako do poticaja, kako do svih ovih benefita koje imamo od strane iz Evropske unije, EU fondova, raznih fondovima se konkretno ne bavimo se kreditiranjem, odnosno subvencioniranjem kamatne stope kroz zajam, mikro i mali zajam od strane HABOR-a. Znači kako doći do sredstava za daljnje širenje i razvoj i ostalo. Ne? A Marko Emer, znači ovo nam je bio Dominik Vukojević, da ponovim, vlasnik i direktor tvrtke Devotio Consulting, ili tako? A Marko Emer, ti si mer. Marko Emer je, mer, ali ne od Emer, nego od moj e-račun. Serijski poduzetnik, prvi projekt još davne 1995. Prvi biometrijski sustav evidencije radnog vremena u Europi, treći na svijetu. Prije 30 godina. Prije 30 godina. Ja sam radio programe za videoteke. 90. leti vrijeme. 2012. godine zapravo odlučujem da je vrijeme zapravo otvoriti novu nišu. Uvijek sam nekako bio u IT-u i zapravo u segmentu korporativnom, odnosno gdje su tvrtke. I uočavam zapravo da je niša e-računa u segmentu razmjene između firmi totalno da ne postoji. I tu zapravo pokrećemo servis Moj račun. Ali kako ti je to došlo? Znači, godinama prije što su uopće ovi to propisali, kako je došla ideja da 2013. dođeš nekome i kažeš, ajde sad šaljite račune mailom? Pa jednostavno je bilo nestvarno zapravo da još uvijek neki računi idu poštom, onda mi je dalje bilo nestvarno da računi idu PDF, a da ne idu u nekom podatkovnom obliku, pa da onda neko to printa, pa da onda pretipkava, jer mi ako malo bolje pogledamo, zapravo faks kad smo primali, a 90-ih smo još primali faksove, šta smo radili sa faksom kad smo ga primili? Stavili smo ga u registrator. Mail je uistinu zamijenio faks i kompletno digitalizirao korespondenciju i komunikaciju između kompanija. Računovodstveni program je omogućio automatizaciju obrade računovodstvenih podataka, jel tako? Ali sa druge strane nije maknuo papir. Papir je i dalje ostao. I dvostruki posao, neko je kreirao račun i onda si ga ti dekonstruirao, ajmo da bi ga unio u računovodstveni sustav. Opet ide prepisivanje. Prepisuješ već što je neko radio. Ne? Tako je. U Hrvatskoj uvođenjem fiskalizacije 2.0 procjena neka je otprilike 30.000 stabala, 30.000 stabala godišnje će biti sačuvano samo primjenom. Uštedom papira. Ne? Uštedom papira, tako je. I uglavnom, krenuli smo 2012. 2013. I kako je išao prvi razgovor? Kako si prodao prvom kupcu, kako si mu prodao zrak, mislim, da šalje e-račun i da ti plati za to, ne? Pa zapravo moram priznati da uvijek postoje ti nekako early adapteri, kako kažu Amerikanci, znači firme koje, odnosno osobe zapravo su to uvijek, koje žele biti prve u nečemu, koje žele biti napredne, koje stvarno vidi da je to neka budućnost, da će se to neupitno jednog dana ne dogoditi, nego da će svi jednog dana to koristiti. Neko je to krenuo iz želje da automatizira procese. Neki su uistinu kretali iz želje zbog
ekologije, zbog čuvanja stabala. Bilo je razno raznih motivacija zašto bi netko krenuo. Na kraju krajeva onda kad su primatelji počeli zaprimati u sigurnom kanalu, jer onda nema prijepisa računa, joj može prijepis računa, joj zaboravio sam, možete mi poslati opet, možete mi izvući, sve automatizirano. Kad smo u cijeli taj naš ekosustav uključili računovodstvene programe i napravili duboke integracije sa njima, tako da ti više, kao što u Wordu imate slikicu printera, klik pa on izađe na papir, tako, ajmo to zamisliti, imate i slikicu e-račun, kliknete. I svi računi koji su došli su tu, ne? Tako je, ili je otišao, ili je došao, ili ga možete prekontrolirati, učitati i tako dalje. Danas, znači, tržište je raslo malo po malo, 2019. godine, e-račun je postao obavezan između države i firmi u javnoj nabavi i to je dalo jedan još dodatni, ja bih rekao, poguranac samom tržištu. Mi smo i tada i danas zapravo primarno radili na stabilnosti sustava, na sigurnosti sustava. Danas možemo reći da smo prenosimo preko 2 miliona računa mjesečno. Znači nitko se na tržištu ne može usporediti uopće s tim brojevima. Približno 4 milijarde mjesečno vrijednost je tih računa, bez jednog incidenta već 13 godina. Tako da evo, sigurnost i ja mislim da smo jedini vjerojatno. I pouzdanog servisa, dakle vi u principu godinama taj servis nije, ne pretpostavljam i kod FINA i kod drugih, nismo čuli da je taj servis ikad zakazao. Znači pokazali ste se da ste jako pouzdani posrednici. Pouzdani posrednici, sigurni posrednici i ja bih se usudio reći, ne znam, vrlo vjerojatno i FINA također uz nas, jedini osigurani posrednici. Znači moj račun ima policu profesionalne odgovornosti i cyber security policu. Pa sad, moje pitanje je da li bi sjeli u taksi koji nema osiguranje ili bi sjeli u taksi koji ima osiguranje? Mislim da odgovor jasan, ali to ostavljamo znači svima na tržištu da odluče. Dominik, jel se događa, jel vi osjećate tu promjenu da smo od prepisivanja i ušli u duboku digitalizaciju? Je li vam posao nešto lakši? Jer sad dolazi pitanje umjetne inteligencije. Tako je. Sad ja ne znam koliko ljudi imaju percepciju kako zapravo to izgleda u praksi. Jer mi kada smo našim klijentima, mi bi uzeli popis svih njihovih dobavljača, rekli naš klijent XYDO je spreman za zaprimanje i slanje računa, molimo vas i I onda smo mi tu dobili od određenih poduzetnika koji su odmah krenuli, bilo je onda ovih koji su, naravno, kada dođe vrijeme, jel? I bilo je ovih koji su nam slali na mail. I sad mi dođemo u sustav i nema gdje je račun. Pa daj, trebalo bi platiti, ali nema računa. Gdje su računi? Pa zovi ovoga. Pa poslali smo. Pa niste poslali. Ne. Pa poslali smo na mail. Aha, poslali smo na mail. Onda onako u PDF-u piše račun PDF. Šta je PDF? PDF je jednak papiru koji vi isprintate. Znači papirnati račun. Faksu. Jednak onom starom faksu. Kako to u praksi izgleda? Vi dobijete standardizirani XML oblik, preuzmete taj e-račun i on vam sve bitne, odnosno najbitnije stavke s e-računa koje vi unosite, automatski popuni. Znači nema kucanja, datum računa, konto, datum dospijeća, automatski se to popuni. I tu se izbjegavaju greške. Naravno. Tu se izbjegavaju, nema ručnog kucanja. Nema ručno, tu ste značajne greške. Hoće li tu pomoći ovaj KPD ili software će možda znati po njima ili već to radi? Mislim da će on samo zadovoljiti ministarstvo financija, poduzetnike ne znam koliko će. A jeste li osjetili, evo kad svi uvijek pitaju, dosta smo mi pričali tu o AI-u, o umjetnoj inteligenciji, jeste osjetili isto to u rješenjima da ulazi? Jer tu je ovi kažu da će AI maknuti ove neke jednostavne poslove, recimo to prepoznavanje računa, prekucavanje računa je bilo neki basic osnovni posao. Cijelo poslovanje se zapravo svelo kao na to kucanje računa. Jel? A ima puno više od toga, je? Ima puno više od toga i zavisi ko nudi kakve usluge na tržištu i ko će iz ove digitalizacije kao računovodstveni ured prepoznati te nove usluge koje su vezane za računovodstvo. Ali će ima dobar temelj. Imaće dobar temelj, pa ćemo sad vidjeti kako će se tu situacija. Umjetna inteligencija uzima maha i u svim djelatnostima, tako i u računovodstvu, ne znam, pisanje u pravnoj službi isto, pisanje ugovora o radu, izbaciti ga,
Ma to, ali recimo ovo je bilo prepoznavanje računa, znači da kad dođe račun, ali račun već ima sve te podatke, tako da nužno se nema što više Nema ni se ništa, prepoznavati. znači mi ćemo doći ujutro na posao, pregledat ćemo od svih klijenata koji su zaprimili te račune, imamo obvezu u roku od 5 radnih dana fiskalizirati te račune i uglavnom to će biti to. Znači vi fiskalizirate, to je ono što ste rekli, vi to radite za... To ćemo mi u prvoj fazi raditi za klijente, da ne dođe do nekih problema. Ja sad ne znam, imamo klijente koji su više educirani, koji su manje educirani. Ne možemo mi sada to... Ili će imati neka svoje rješenje, ili imaju baš rješenje iz kojeg gradu pa šalju vama, pa možda će moći sami fiskalizirati. Tako. Dakle, svi se moraju, Marko, de facto pripitati na koje, ono što je do sad bilo, kao rekao, sveto pismo nekakvih poslova i svega, pitanje hoće li biti nužno nakon 1.1. Da. Jer se može dogoditi da neki kleknu, je? Da ne budu na visini zadatka, znači da ljudi kažu ne radi mi, aj ko radi, da će početi mijenjati, ko što je Dominik promijenio cijeli sustav prošle godine, da će neki reći aj ja prelazim na nešto novo. Jer mislim da je to ono promjena ko sa onog Nokia na iPhone kad je se dogodilo. Sigurno, to će se dogoditi 1/1. To je nemoguće da se ne dogodi, ali kažem, evo, to će zapravo tržište pokazati. Mi kao servis se pripremamo izuzetno, jako kvalitetno i pedantno, tako da evo. I imate suradnju s najviše ovih računovodstvenih rješenja. Tako je, što ERP-ova, što računovodstvenih softvera, što softvera za masovno fakturiranja, njih preko 500 je integrirano u MER, odnosno u moju račun mrežu. Mislim da je to i najveća zapravo ikad napravljena i posložena. Znači to ispada, vi radite sa svima, svi rade s vama? Otprilike da. Pa, dobar se ekosustav, ali ste krenuli na vrijeme, vi imate jedan onih faktora, vrijeme, ljudi, novac, znači ako radite godinama... Pa da, 2012. godine kad sam, mogu reći kad sam, jer sam tada bio doslovce sam, ja, kad sam kretao, ljudi su govorili pa ti si lud, pa ti nisi normalan, pa zašto, ko će to, šta će to? Ja bih rekao bi, 2018. su još to govorili, mnogi, i nije im bilo jasno. A danas je više manje svima jasno. Ok, neko za neke stvari vidi možda malo dalje, neko vidi malo bliže. Ono što je Dominik rekao je zapravo sjajno, zapravo na vaše pitanja apropo AI, adopcija i tako dalje. Ako ne adaptiramo, odnosno ako ne preuzimamo tehnologiju i ne nastojimo iskoristiti najbolje od nje, neupitno ćemo propasti. Ja uvijek pričam, moj prvi knjigovodstveni servis kad sam otvorio firmu 95. tada su već počimali imati knjigovodstveni servisi, u DOS-u, računovodstvene programe. U Clipperu. Moja knjigovođa je to sve radila ručno. I nakon 1,5 dana je rekla, Marko, morat ćeš naći drugoga, meni se ovo ne isplati raditi. I naravno da se ne isplati raditi. Jer je radila ručno. Tako je, nije prihvatila tehnologiju. Ok, dakle idemo sad, već smo na pola ovog drugog dijela, pa kako je korisničko iskustvo? Znači, ja mislim da vam spominju cijelo vrijeme da imate imate umjetnu inteligenciju Mary, jel tako, kao korisničku podršku maskotu koja pomaže korisnicima. Dakle, pa da pitamo tebe kao korisnika, znači, jesi li pričao sa AI-om ili pričaš sa nekim stvarnim? Nije, bio sam na YouTube-u gospođu koja objašnjava fiskalizaciju 2.0, pa to isto gledajte, ne bi bilo bi im zgodno da pogledaju Merovu uputu za fiskalizaciju 2.0, pa će vidjeti ko im to objašnjava. Pitanje je bilo šta tehnička podrška. Korisnička podrška, kako je to iskustvo skorišteno? Jer jedan od tih komentara je bio, jer naravno kad krene veliki broj poziva, vi ne možete imati takav, ne znam, call centar i ostalo. Naravno da onda koriste neka AI rješenja ili ostalo. Ali kako je do sad bilo iskustvo u ovim najveć normalnim okolnostima? Pa, naše iskustvo je dosta pozitivno. Kad god bi mi zvali MER, kad god bi htjeli suživiti, nije bilo ono, aj možemo mi to iskomunicirati. Ne. Možemo iskomunicirati to uživo. Znači, događaju se značajne promjene i pola sata nam daj da dođemo, dolazili smo svi iz ureda. Znači, svi moji zaposlenici bi došli tamo i svi bi slušali i održali sastanak. Da nema poslije rekla kazala ili da se ima prepričati. Tako da mi imamo, naše je pozitivno iskustvo i gdje god je zapnilo imamo kontakt osobu, kontaktiramo je, povrat bude relativno brzo. Ali to onda rezultiralo to dobrom integracijom, da de facto napravite puno pitanja na početku da ih ne bi bilo poslije pojedinačno. Tako, evo, mi se nadamo da nećemo komunicirati sa Merom sad kroz 11. i 12. Da je to već riješeno. Da smo mi našu komunikaciju odradili. I to bi bila svima preporuka. Dakle, bez obzira kojeg posrednika odabrali, da krenu sutra. Znači, kad vide ovu emisiju, kad pročitaju ovaj članak,
da jednostavno se vide jesam li ja to riješio. Odnosno da pitaju knjigovođu svoga Tako jesi mi je. ti to riješio ili jeste mi vi to riješili. Ili će gospodin reći ovo je previše za mene, traži neko drugo od prvoga. Da. A bit će i tako, pogotovo evo sad je neka smjena generacija, možda da ima dosta tih knjigovođa, računovođa ide u mirovinu, pa možda ih je i ovo potaknulo da ubrzaju svoju mirovinu, jer di će sad gospodin, gospođa 65, možda im je ovo ipak prevelika. Ma je, ali realno je šok ako čovjek ode u mirovinu 1.1.26. ali ja onda imam šok kao klijent koji se odjednom mora snaći. Dakle, ovo je već sad malo na knap za promjenu. Ovo je već na knap za promjenu. Da. Tako da mislim da fakat neki ljudi razmišljaju o tome koliko je ovo prevelika promjena za njih ako nisu na vrijeme. Da, ako se on sad tu da, za 2-3 godine ide, ne znam kako mu je mu isplativo, nije mu isplativo. Dobro, ali u principu preživjet ćemo. Kao i sve do sada. Devotio Consulting će preživjeti. Dobro, ali što ako neko baš zakasni? U kojem smislu? Ne izabere ništa do 31.12. To nije moj problem. To je njegov, ali tako? To će ga ganja porezno. Znači, moji klijenti su potpisali ugovor sa informacijskim posrednikom, ponavljam, potvrdili su ga na e-porezno i dali su mu ovlaštenje za fiskalizaciju. Vi ste završili posao? Mi smo sve završili. Mi sad samo čekamo nacrt prijedloga pravilnika o zakona o fiskalizaciji i vidjet ćemo hoće li tu biti nekih izvanrednih iznenađenja ili neće. To ne možemo znati. Ali ne bi se čudio da iznenade s nečim. Znači, oni su tebe izabrali, ti si zadovoljan, rekao si ja ću ih fiskalizirati, računaj da ništa ne misle, tvoji idu na Maldive, njima je super. Tako je, moji idu. Kad su ona 2 tjedna kolektivnih odmora, a kako će biti u Meru? U Meru će biti opsadno stanje. U Meru će biti opsadno stanje. Kao što sam i rekao, zapravo pripremamo korisničku službu već više od 9 mjeseci. Na nivou cijele grupe, cijele Vizme, pa tako i Mer, moj račun radi na umjetnoj inteligenciji i mi smo ju odlučili primijeniti primarno u segmentu zapravo davanja općih informacija i svih korisničkih informacija koje AI može dobiti. To je samo da te nešto priupitam malo. Upravo to, jel? Tako da postavili smo našu Mericu, kako je mi zovemo iz milja. Pokazat ćemo, ja mislim da ćemo... I Merica, ono što je vrlo interesantno, daje odgovore na 80% pitanja. Merica zamoli u svojem uvodnom predstavljanju, gdje ona kaže da je ona AI agent, virtualni agent servisa, moj račun su Mera, i zamoli korisnika i kaže da ona zna odgovore na gotovo sva pitanja, da priča sa njom i da ju prvo pita, a ne da odmah, jer ako ne dobije odgovor, on može zatražiti Meri da ga spoji sa živim agentom i onda se javlja živa osoba koja daje podršku. Zahtjeva za podršku će biti nestvarno puno krajem 12. i početkom 1. mjeseca. Mi u ovom trenutku povećavamo broj ljudi u korisničkoj službi za 50 novih ljudi, jer znamo šta će se dogoditi, ali kažem, ni tih 50 novih postojećih 20 koji imamo neće biti dovoljno bez Meri. Ali dobro, ali onda je poruka napravite sutra. Kad vidite ovu emisiju, napravite nešto. Nemojte čekati Božić. Pa ovo što Dominik priča, evo, to je to. Tako se radi. On je završio, da, ali koliko je takvih? Koliko završi? Pa ja se nadam što više. Mislim obično se knjigovođa smatra odgovornim i onim koji na vrijeme dižu usponu. Jer oni znaju što ih čeka. Dobro, računovođa je, ako ne ide nešto po planu, računovođa je uvijek kriv. A ako je sve po planu, onda je poduzetnik. To mi je poznato iz nekih drugih priča. Ne? Konzultanti općenito su krivi za neuspjehe, a klijenti su za sve uspjehe, to su njihove zasluge. Pa je li ima nešto što smo propustili? Jer ja ne vidim, recimo, čuo sam da su bile, pratio sam malo kad se pripremao, da su bili prigovori kao umjetna inteligencija, kao služba za korisnike, pa to su najveće banke, svi to imaju danas, jer ne možete na taj broj poziva više odgovoriti kad se nešto događa. A ovo će biti poseban vrhunac i meni se čini logično da sutra provjerim sa svojom knjigovođom, provjerim sa voditeljicom ureda, jesmo li mi to sve napravili. I onda koji je sljedeći korak, ova klasifikacija, da vidimo jesmo li dobili sve šifre koje trebamo. Zanimljivo, niko se od kolega još nije javio iz branše, oni još u nekim drugim. Mislim da neće to biti. Ne, to ćemo riješiti, ali svejedno jedna stvar koju moramo riješiti, dakle, realno račun ne može izgledati isto od 1.1. To je sitnica, ali neko mora odraditi. Tako. I opet je najgore da odrađuješ, srećom izdat ćemo one 31.12. ćemo izdati one stare, još račune po starom. Ali prvi sljedeći, ako nešto moraš izdati u nove godine, ne može ići bez toga. I tu
Jel očekujete, dobro, ja se uvijek nekako krivo mjerim po sebi, to mi smo mala firma, ali realno ove veliki sustavi, oni moraju raditi, ovi svi što prodaju, oni svi moraju, i dobavljači, ovo što ulazi svježe svakodnevno, to idu računi dnevno, ja mislim, ne idu računi mjesečno, ide po otpremnici, ide račun kako nešto dođe. Tako oni će od 2.1. morati raditi već po novim pravilima. Morat će izdavati i zaprimati, jel tako da. Da, ali opet vjerujem da oni su najviše odmakli u pripreme. Da su ti veliki čak i dosta spremni. Što mislite gdje će biti najviše izazova? Znači, ili možda kod ovih mikro, ti si rekao na trenutku da ima najviše paušalaca. Ja govorim s aspekta mikro i malog poduzetništva. Mislim da će tu biti, da dosta ljudi to zdravo za gotovo uzima i da bi tu moglo nastati problem. Kod paušalaca misliš? Čak i nisam mislio paušalca, nego mikro i malim poduzetništva. Baš male firme. Do milijun imanja. Da, ali i paušalisti se isto trebaju trgnuti i izabrati informacijskog posrednika. Smo rekli da ih zakon obvezuje i kroz fiskalizaciju F1 za krajnju potrošnju, kroz fiskalizaciju 2.0 B2B za zaprimanje računa. Tako da ove godine nisu imali ništa i dalje nemaju obvezu voditi računovodstvo. Kako će to izgledati kod njih, kako će oni ta informacijska rješenja sebi. Dobro, nešto mi je porezna i izašao susret s tim mikro, jel tako, samo ovom aplikacijom. Pa da, sad ne znam, vidit ćemo, evo ne želim ništa suditi u ovom trenutku, vidit ćemo kako će ta aplikacija biti. Ali tu je dodatna edukacija, dodatno sve, moraju će uložiti bar u svoju edukaciju, ako ništa drugo. Da ti meni moraš preporučiti da izaberem posrednika, a ovo ću već morao znati ko čenaš, da nisam. Znači da mi kažeš kako izabrati informacijskog posrednika, što bi ti bila 5 glavnih kriterija? Ja bih gledao sigurnost, znači da vidim da li je informacijski posrednik siguran. Pod sigurnost možemo gledati njegovo poslovanje, koliko je dugo na tržištu, da li ima incidenata. Drugo bi birao s kim, da li je integriran sa računovodstvenim rješenjem koje koristim. I to su zapravo 2 ključne stvari. A cijena? Ja mislim da je cijena apsolutno više manje ovdje i relevantna. Zato jer mi pričamo, Hrvatska ima 95% su mikro i mali poduzetnici. Znači mi tu pričamo da li će netko imati mjesečni trošak 2 eura ili 6 eura. Sad, a ujutro si i popio za kavu, potrošio si mi pričamo 2 ili 6, da, 2, ja ću svakako htjeti uštediti mjesečno 4 eura, to je 50 eura godišnje. Sad, moje pitanje bi bilo u kontri takvoj osobi, a daj mi reci, ako u 10 godina recimo se dogodi, tu propadne taj informacijski posrednik, nema tvoje arhive. Jel bi bio spreman dati recimo i 1000 eura da ti se vrati sve kao da se to nije dogodilo? Pa bi. A ovdje bi platio 50 eura više. Ili drugo pitanje, reci mi, u slučaju, na primjer, izabrao si nekog informacijskog posrednika, znači šta se recimo vani događalo? Mi imamo međunarodno iskustvo. Mi slušamo šta se događalo u Portugalu, šta se događalo u Mađarskoj, gdje su isto vizmjene firme informacijski posrednici. Pa vi imate na tržištu firma, znači netko napravi firmu informacijskog posrednika, kaže mi ćemo besplatno davati te račune. Spin-off firma. I, ne znam, ja ju napravim, ili evo, Crash mi review napravite, i ja kažem, evo, na ova 3 kupca, samo ova 3 kupca hoću. I vi odete, kaže, evo, kod nas 2 godine besplatno. I ovi kažu, sjajno, 2 godine besplatno. Ne gledaju da je firma otvorena prije mjesec dana ili da se uopće time ne bavi. I oni lijepo uredno šalju 2 godine besplatno. I najedanput nakon pola godine ili godinu dana shvate da im kupci odlaze u konkurenciju. Jel' tako? Uh-huh. Jer neko vidi kom prodaju i po koliko prodaju. Znači, to su sve moguće situacije na tržištu. Ali ne bi smjeli vi to gledati? Pa ne bi smjeli. Ne bi smjeli, apsolutno. Znači, postoje informacijski posrednici u koje se, gdje, kažem, to je FINA i moje račun su uistinu izgradili povjerenje u instituciju informacijskog posrednika, jer smo radili 6, 7, 8 godina bez ijednog incidenta po savršenim propisima i pravilima struke. I više, 10 godina. Danas neko krene, dođe, da li će raditi po pravilima struke, vidit ćemo. Dobro, neki će, većina sigurno hoće. Jel? Pa ja vjerujem da hoće, ali je opet tržište će odrediti neke brojke. Ako imaš premalo jednostavno korisnika, ćeš u jednom trenutku otići nekome koji, mislim, združit ćeš se s nekim koji je veći. Tako će. To smo gledali prije, ne? I fondovi. Ovo je nešto slično kao ono kad su bilo biranje fondova, obveznih, osiguravajućih. Pa onda su se oni kroz godine isto preslagivali, ali ovo je dugoročno
izgrađivanje jednog segmenta tržišta koji će raditi ne sad samo jednu godinu, nego za godine i generacije ispred nas. Da, tako da kažem, evo, finalna poruka, cijena je četvrti kriterij za odabir informacijskog posrednika. Dominik, jel se može mijenjati informacijski posrednik kad vidite da niste zadovoljni, ili to lako promijeniti ili lakše promijeniti posrednika ili knjigovođa? Da, u ovoj fazi mislim da je lakše promijeniti računovođu nego informacijskog posrednika. Sad ne znam kako se to zakonski, nismo to još provjeravali, trenutno smo zadovoljni sa našim rješenjem i smatramo da je ovo rješenje temelj za budućnost. Idemo u 2030. Idemo povezati EU tržište cijelo, računovodstveni uredi koji imaju porezne obveznike, koji rade sa Europskom unijom, imaju isporuku roba, usluga, nabavlja usluge iz EU, znači sad je temelj za tu priču. Da, pa kasnije ne boli glava. Da. I da opet ne bi moralo mijenjati ERP ili mijenjati računovodstvo. Hvala vam, ovo je mislim bilo informativno. Jesmo li što zaboravili reći? Ja mislim da smo sve pokrili. S moje strane. Na kraju smo još jedne špice s macanom, pa pretplatite se na naš YouTube kanal. Vjerujem da smo vas nešto informirali, opet da smo bili zanimljivi i dali vam dali nekakve nove uvide. Gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite sve što vas zanima, koje bi još teme voljeli vidjeti u podcastu. Mi smo upravo zbog ovih par komentara koji smo dobili, dajte nam životne teme, izabrali ove baš neke od plaća, Gen Z-a, sve što sad najgledanije ovih zadnjih nekoliko tjedana je došlo preko vaših komentara. Gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 na špici.